আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ববিতা বেগম হোমমেড কেক রেসিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তাইলে আপনারা দেখাইমু আজকে আমার আফাই কিলা কেক কেক রেডি করইন। তাইলে আপনারা লগে তাওকা আপনারা দেখতে পারা 500 মিলিগ্রাম একটা বাটার, এগুলোর লগে 1 কেজি সুগার দেব একবারে মাফিয়া। আপনারা চাইলে আর একটু কম দিতে পারেন, আর একটু বেশি দিতে পারেন, যে দিলা সুগার বলা ফাইন। এরপরে আপনারা বাটার লগে সুগারে মিক্স করে নিবা। এরপরে আপনারা এক দিবা 1 কেজি চিনির লগে, 1 কেজি ময়দার লগে ফার্স্টটা ম্যাক্সিমাম 8টা ডিম দিতে পারবা। ওরা যে যার যেটা ইচ্ছা আপনারা দিতে পারবা, কিন্তু বেশি দিলে প্রবলেম। এরপরে এখানে আপনার ভালো করে মিক্স করতে বা মিক্সার ব্লান্ড নিয়ে করে বালাটিকে ব্লান্ড করতে বা চিনি আর বাটার এখানে মিক্স করা হইল দেখতে পারা। তারপরে ডিম আছে, নখান্দার ডিমরে ব্লান করে মিক্স করা হইব। দেখতে পারা এখন ডিমরে মিক্স করা হইব। এখানেও 1 কেজি ময়দা দেব আবার মাফিয়া। বেশি দিলেও প্রবলেম, আবার কম দিলেও প্রবলেম, আর তোরা একটু কম বেশি হইলেও সমস্যা নাই। এরপরে সব কিছু এখানে দিয়া আমরা পালাটিকে প্লান করতে হইবা। এটা তো আপনারা জানতে একটা বেকিং পাউডার মশলা কেক হয় না, বেকিং পাউডার 1 চামচ, বেকিং পাউডার দিবা, দিতে হইব 1 চামচ দিয়া বালাটিকে আপনার চাইলে দুধ একটু দিয়া বালাটিকে প্লান করবা। প্লান হইরা পরে আপনারা দেখবা যে কিলা এগুলো রেডি হয়, আপনারা দেখতে থাকুকা।
बोले मेरी जात तो गालिब थे कि सुल्तान हाँ गेड़ी मारे जद्दा पोरे सुरमा काला कुर्ता हाँ शेडी बंद सीने मने देशी रैप स्पوتلايت حبيبي رول تاي حبيبي نا ستريت فايت تخ رصاص لحد دقه واحد قالوا مخاص انت قلت لاقي زي واحد شله جانج جهدناني بتيل انستا تو اف بي واي تي تو بنك بقول كلها هي قبا मेरा शिल्ला जहो कैसे अपना बाकी शोबी सब लिल्ला अकेला किल्ला हाँ कोला कबिल्ला बोले फिल्म पूरा थिल्ला देखे पूरा तो कबिल्ला अकेला किल्ला तोली गोले चिना मुंडे गोश नहीं हाजिर खाली जलसा लगा बिल्ला अकेला किल्ला हाँ पूरा खिल्ला पूरा एक शो तो शुरू है हिसाब लगा बिल्ला हाँ खिल्ला